Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di my YouTube channel Nitstoy Kids ya guys ya. Kali ini saya akan bermain pale solo rank menggunakan pale ya guys ya di ring mythic ya guys ya. Mythic 3 menuju ke mythic 2 ya guys ya. Mari kita saksikan. Mari kiban, mari kita kucing. Oke.